ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, गत एपिसोड आपन को मु पश्चिम दिगरे केउ देवता मान वास करुछंती एवं ताहा सह मुख्य द्वार सह कौन संपर्क ता आपन को आलोकपात करथिली। एपरि चारिटी दिग हिसाब रे प्रति दिगरे 8टी देवता लगा हिसाब कले चारिटी दिगरे 32टी देवता को ऊपर आपन को आलोकपात करी। आज आउ जो रहिले 13टी देवता ता ऊपर आपन को आलोकपात करी। जो दर्शक बंधु मोर चैनल देखुंत मो वास्तु संदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल आपण को आगामी दिन में बहु किसी नुआ तथ्य आपन को जोगाइबी। और जो व्यक्ति किसी डाउट सन्देह रोचे से मैंने मत फोन मध्यम फोन करें। आज आप देखते आलोचना करवा उत्तर दिगरे क्यों देवता बास कर। उत्तर दिगरे बास करुछंती कुबेर देवता एवं ईशान्य कोण रे माने एक्जाक्ट उत्तर पूर्व कोण सेठी से जो देवता बास करुछंती से ईशान देवता। आउ पूर्व दिगरे जो देवता बास करुछंती से होउछंती इंद्र देवता एवं अग्नि कोण रे जो देवता बास करुछंती से होउछि अग्नि देवता, जोटा कि आपण कहउछंती 135 डिग्री, जोटा कि होउछि दक्षिण पूर्व कोण। एवं दक्षिण दिगरे जो देवता बास करुछंती से होउछंती स्वयं यम, जोटा कि 180 डिग्री। एवं नैऋत्य कोण रे जो देवता बास करुछंती से नैऋत्य देवता। एवं पश्चिम दिगरे जो देवता बास करुछंती से होउछंती स्वयं वरुण देवता। एवं वायु कोण रे जे कि उत्तर पश्चिम कोण रे जो देवता बास करुछंती से होउछंती स्वयं वायु देवता। एवं ईशान कोण ठारू इंद्र स्थान मध्य जो देवता बास करुछंती सी होउछंती ब्रह्मा देवता। एवं पश्चिम दिग ठारू जोटा कि आपणकर मु कहितली वरुण जो वरुण देवता ठारू नैऋत्य जो देवता मध्य सेठी बास करुछि स्वयं नाग। तो ये आपणकर देवता विषय। तो जे आमे आकु टिके आउ टिके भला बुझिबा ग्रह हिसाब रे केउ ग्रह बास करुछंती आमे देखिबा। उत्तर दिगरे किए ना कुबेर देवता। कुबेर देवतांकर जो रहिला सेटे ग्रह किए ना स्वयं बुध। जदि बुधंक क्षेत्र रे बुध किए ना बुद्धि, सी लोकों को कौन करे बुद्धि प्रदान करे। से लोकों को बुद्धि से लोक मध्य बहुत विचक्षण बुद्धि, से तार मध्य बुद्धि मध्य बहुत विचक्षण बुद्धि। आउ से क्षेत्र रे जदि मुकार मुख्य द्वार पड़थिबो बहुत भल। एवं ईशान कोण आड़ को जदि जीवा जाको आमे कहउछि ना उत्तर पूर्व कोण, सी तार देवता किए ना स्वयं बृहस्पति के गुरु। किंतु ए क्षेत्र रे केबे भी हेले आपण मुख्य द्वार बसैबे नाही, जोटा कि 45 डिग्री एक्जाक्ट 45 डिग्री। कहीं जो व्यक्तिंकर घरर बड़ पुओ थिबो जदि एई जगह रे मुख्य द्वार थिबो से व्यक्तिंकर पुओ पई बड़ समस्या होई थाए, माने ता जीवन प्रति मध्य विपद थाए। यदि ईशान्य कोण रे 50 डिग्री भितर जदि कार मुख्य द्वार पड़ जाइए ताहले बहुत समस्या सृष्टि। गुरु बृहस्पति का क्षेत्र नो डाउट भल, किंतु बड़ पुओ को समस्या होता है। आउ जदि आउ तापर जीवा किए ब्रह्म देवता। ब्रह्मा का स्थान रे जदि मुख्य द्वार पड़गला ताले किसी असुविधा नहीं, सेठी भल। आउ इंद्र का स्थान रे जदि मुख्य द्वार पड़ेगा, इंद्र किए ना इंद्र स्थान रे माने सीतापद किए आसला ना सूर्य। ए क्षेत्र रे जदि मुख्य द्वार पड़गला से व्यक्ति कौन कहा को खातिर करूनी, माने 100 लोक आसीथिले मध्य भी बाहर ताकू जदि कि पाटितुंड करिया जदि आसुंती से लोक कौन हाँ किए कौन करदेव किसी असुविधा नहीं, से 100 था 500 था 10 था 20 था किसी असुविधा नहीं, से लोकर कौन डेयरिंग बढ़ी जाए जदि ए क्षेत्र रे तार जदि मुख्य द्वार पड़िथिबो। तापर आमे जीवा काहाकू ना अग्नि कोण आड़ को। अग्नि कोण ग्रह किए आसीगला ना स्वयं शुक्र जदि क्षेत्र में जार जदि मुख्य द्वार पड़गला से लोक कौन हम ना शौकीन मजात, माने शुक्र किए तार कौन हो सौंदर्य आकर्षित ए सब जिन प्रति तार बेसी लालसा थाए, आग को बढ़े ना कौन सब जिन गोटे पेन जदि गोटे टंकार कि 5 टंकार जदि गोटे पेन मिलूँ कहना ना मतलब 50 टंका पेन गोटे दियो, माने कौन ब्रांडेड सब जिन ब्रांडेड दरकार। तो से हिसाब से जदि मुख्य द्वार पड़िथिबो ताले व्यक्तिर परिचय ए भलिया सृष्टि हम। आउ गोटे किए रहिला ना आउ गोटे हाँ साउथ ईस्ट रे जदि आपन मुख्य द्वार जदि पड़ीजिवो से लोक कौन हो कि मैंने
ଏକ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ନା ଯମ ଯମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ଯୋଉଟା ଆସିଲା ସେଟା ହେଲା ଯମ। ଆଉ ତାର ଦେବତା କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କିଏ ଗ୍ରହ ଦେବତା କିଏ? ନା ମଙ୍ଗଳ। ତ ସେଠାର ମଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଭଲ ପଡ଼େ ସବୁ କାମ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଏପଟକୁ ଯଦି ଆସିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ନୈଋତ୍ୟ ଦେବତା ସେ ତାର କିଏ ନା ରାହୁ କେତୁ। ପ୍ଲାନେଟ୍ସ କିଏ ନା ଗ୍ରହ କିଏ ନା ରାହୁ କେତୁ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଦଶା ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗତ ବିଷୟଟି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଥାଏ। ଆଉ ଏପଟକୁ ଯିବା ନାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ହଁ ନାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିଯିବ। ନାଗ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟରୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଗ କ୍ଷେତ୍ର ଚଳିଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯଦି ଆସିଲା କିଏ ଆସିଲା ନା ବରୁଣ। ବରୁଣଙ୍କ ତାର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ କିଏ? ଗ୍ରହ କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଶନି। ଶନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନା 270 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିଯିବ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଦାବେଳେ ସଫା ସୁତରା ଚିକଣ ଚାକଣ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପଟକୁ ଆସିଯିବା ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟବ କୋଣ ଆଡ଼କୁ। ବାୟବ କୋଣରେ ବାୟୁ ଦେବତା ବାୟୁ ରଖିଏ ନା ସେପଟର ଗ୍ରହ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ମୁନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପକାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଘରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଖାଲି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି କାହାର ଯଦି ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପକାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା କୁବେରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଏପଟକୁ ଆସିବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ପକାଇବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଶାନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହବ। ଆଉ ଏଇ ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ନାଭି ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଣ୍ଟର ପୋଜିସନରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୃହର ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ମଝି, ଯେଉଁଟା ନାଭି ପୋଜିସନ କୁହନ୍ତି। ନାଭି ଜାଗାରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଲର ବସାଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲର କେବେ ବି ବସାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି ପିଲର ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ପେଟ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସିନା, କମିବ ନାହିଁ, ନାମ ନେବନି ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଭି ପୋଜିସନରେ ନା ପେଟ ନାଭି ପାଖରେ ସେ କି ସଞ୍ଚାର କରୁଛି, ନାଭି ସବୁଆଡ଼କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଶିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହାର ବି ଯଦି ସିଡ଼ି କିମ୍ବା ପିଲର ଫିଲର ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଭି ପର୍ସନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ହେଭି ଜିନିଷ ରଖିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟରରେ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଲର ଫିଲର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଏତିକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ କାଠ ହେଲା କେଉଁ ବାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।